नियामतपुर नूरनगर के दारुल हुदा पब्लिक स्कूल में सालाना एनुअल फंक्शन और खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जी हां, स्कूली बच्चों ने खेल कूद प्रतियोगिता में अपना करतब दिखाया। वहीं स्कूल के छोटी बच्चियों ने भी इस्लामिक गानों में परफॉर्म किया। इस कार्यक्रम में स्कूल के निर्देशक मोहम्मद मेहताब आलम और स्कूल की प्रिंसिपल संजीदा खातून उपस्थित थीं। तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल हेडमास्टर मोहम्मद रिजवान, वार्ड संख्या 59 के पार्षद जाकिर हुसैन, पूर्व पार्षद मीर हाशिम और कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष कंचन राय भी उपस्थित थे। फाइलेरिया की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल्टी के एक स्कूल में फाइलेरिया को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही यहां बच्चों और अभिभावकों को फाइलेरिया से बचाव की दवा प्रदान की गई। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अन्य अधिकारी और स्कूल के शिक्षक, छात्र और अभिभावक उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि क्योंकि कुल्टी और बाराबनी में फाइलेरिया के मरीजों की संख्या जिले में अन्य इलाकों से ज्यादा है, इसलिए आज यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही बाराबनी में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फाइलेरिया की दवा तकरीबन सभी खा सकते हैं। इसे देखते हुए आज बच्चों और उनके अभिभावकों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई और इस बीमारी को लेकर जागरूक किया गया। पेरेंट्सদের কাছে একটু অ্যাটেনশন চাইবো। সবাই খাবে তো? সবাই একবার হাত তুলুক। সবাই তার ওষুধ যেটা দেওয়া হবে সেটা সবাই খাবে তো? অনেকের হাত উঠছে না, কিন্তু আমি এখন দেখতে পাচ্ছি হাত। ভয় আছে, ভয় থাকবে না। কারণ হচ্ছে যে যারা স্বাস্থ্য দপ্তরে যারা আধিকারিক আছেন, যারা আমাদের যারা আছেন শিক্ষিকা, এখানে আমি বলবো তারা তোমাদের বলছেন খেতে, তারা তোমাদের এবং গার্জেনরাও নিশ্চয়ই, গার্জেনদের মধ্যে কেউ মানে এমন কেউ আছেন যে না আমি খাওয়াতে চাই না, এরকম কেউ বলতে চাইছেন? যদি থাকে তাহলে আমি তাকে বলবো তার যদি মনে কোনো রকম যাদের যদি প্রশ্ন থাকে, কোশ্চেন থাকে, তিনি কিন্তু এখন ইয়ে করে নিতে পারেন যে কি হবে, কোনো সাইড ইফেক্ট আছে কিনা। মেনলি আমাদের এই জিনিসটাতে হয় অনেকের যে কোনো কিছু খেলেই বমি ভাব আসে, মানে যে কোনো ওষুধ খেলেই। এটা কিন্তু যে ফাইলেরিয়ার ওষুধ খেলেই বমি ভাব আসছে এরকম ব্যাপারটা নয়। জেনারেলি কিন্তু কোনো সাইড ইফেক্ট নেই, যেটা বলা হয়েছে। টাইমটা একটু খেয়াল রাখবেন। টাইম মানে হচ্ছে খাওয়ার পরে খেতে হবে, এবং যে কটি ক্ষেত্রে খাওয়া চলবে না, 2 বছরের কমে বাচ্চা এবং তার সঙ্গে কার চলবে না, প্রসূতি মা সিরিয়ালি ইল, যদি অসুস্থ থাকেন তাহলে। ইয়ে দেখা গেছে, সেখানে দেখাচ্ছি কুল্টি এবং বারাবণী, এখানে পশ্চিম বর্ধমানের মধ্যে এখানে একটু হাই ফিগার আছে, সেই জন্য কুল্টি থেকে শুরু করা হলো। বারাবণীতেও হবে কাজটা, এবং গোটা জেলাতেই যেখানে যেখানে আছে সব জায়গাতেই এই প্রোগ্রামটা হবে, এবং আমাদের এই প্রোগ্রামটা সাকসেসফুল। আশা করা যায় যে ভবিষ্যতে ফাইলেরিয়া সেবা পাওয়া।